हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करुँचे आपण मैंने भल थे मु तो ये भल अच्छी। आज वीडियो किसी स्पेशल अच्छी स्पेशल कौन या जे मो जा मान सपोर्ट रे वीडियोटी कहना मत सका टाइम ही नाला कौन वीडियो वगैरह करने बहुत सारा काम थिला। काली किसी खुशी रे खुशी अच्छी बोली काम सब चलती किंतु जहाँ मैंने से भितर कथा जे बड़ नानी को आज टाइम नहीं तो आम मोबाइल गोटे वीडियो करना से भितर कर मत 10-11 बेलू से देखुं नानी ये वीडियोटा करमती लगुच अपलोड हम कि ना मु कहली हाँ आम निजर किसी सुख दुख खुशी ना नानी आम तुम्हें किच खराब मुझे ना कि खराब हेनी कारण मो खुशी से अच्छी मो जा मैंने एटलिस्ट मत खुशी हो पार्टी मतलब बस से दरकार ना तो से मुझे नहीं मु बास कल हम वीडियो अपलोड हो पार जस्ट टे हल्का फुल्का एडिटिंग करदेली बस मो वीडियो अपलोड कर प्लीज देखिए आपण मन भल लगे प्लीज लाइक शेयर तो करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित भल कमेंट करेंगे प्लीज खराब कमेंट करेंगे प्लीज तो भल कमेंट करेंगे और जब भल लगे प्लीज सब्सक्राइब करदे कहीं आपण सपोर्ट मोर गोटे खुशी मत आगे कि गोटे साहय कर कहीं मो टनसिल पेसेंट तो बेसी कथा भी कहींपे से सपोर्ट रे जहाँ हो तेणु मो सान जा मान सपोर्ट ही मो पाखे अच्छी तो देखते प्लीज ये वीडियो केमती लगे आप कह देखंतु फ्रेंड्स एबे पुओ सोईची रूम रो व्यू देखंतु रूम सब सजाड़ा चली सरीनी घर को न्यू गेस्ट आसुँच ना तो रूम पूरा क्लीन करिया पड़ो क्लीन है चली पुओ सोईची उठला परे रूम चेंज कराहब नानी एबे तांको रूम सजाड़ुंट चलो तो देखा केते बाट सजाड़े बाबरे धूली की एलर्जी बोले रूम लॉक कर आसतु देखा रूम एरा सब सजड़ा हम हैनी ये सब सजड़ा हम तो बाहर कराई ना रूम रू बाहर को सजड़ा हैनी चलते देखा आम सान रूम को अच्छी ये देखंतु ता रूम से सजाड़ सारा आम ए गाधेनु जीवु गाधे टाइम 7:30 हो गला देखंतु से ता रूम सजाड़ सारा न्यू बेबी आमर आसीजे चलते नानी रूम को जा एटा आम मझिया नानी करू सजड़ा है से रोना से भुवनेश्वर में रोचंदी हल्का फुल्का सजा है सजड़ा हम आज से भी आसवे मान को भी देखिए आपण मैंने आमको तो सब देखी सारे सब देखिए आज से आसवे यहाँ मो देवजिका स्टडी रूम चलो देवजिका मां को रूम को देखो ये हम मां को रूम ए गोदा हमर धान भी रही देखो हम धान पे अलग रूम अच्छी बट किंतु बेसी धान हो जाई ना तो एटा ए रूम रे रही जाई आ धान आसी 11 फुट रूम रे रहबो ए धानटा बिक्री हो देखो चलन देखिया रे सीढ़ी घर कंप्लीट है नहीं काम चालू छी तो एमिति अछि देखो एला सब कढ़ाई छी सब सजड़ा हवा जी चलन छात ऊपर दिया ए रूम काम चली कंप्लीट है सब जिन से रखा है असजड़ा है तब सब कढ़ा हम जो बाहर टाइम सब पट्टी एरिया सब रही ना देखा देखो आम पिजुड़ी गछ एपटे आम कदड़ी गछ ये आम लाटी
ଲାଟିନ୍ ଛାତ ଏଇଟା ଆରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ରୁମଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଖଲି ଭଡ଼ାକୁ ଦେଇଛୁ ସେଇଠି ଖଲି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ପିଲାଟି ଯାଉଛି ଛାତ ଉପରୁ ଦେଖାଉଛି ନା ଟିକେ ଭଲସେ ଦିଶୁନି ଏଇଟା ଆମ ଗୁହାଳ ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମର ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରୁ ଦେଖାଉଛି ନା ଆମ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ମୋଟର ଲଗେଇଛନ୍ତି ପାଣି ପୁରଉଛନ୍ତି ଚାଲ ନାନୀ ଏବେ କବାଟ ଖୋଲିବେଣି କାରଣ ନା ରୁମ୍ରେ ଭାଇ ଥିଲେ ନା ତ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁ କି ଯେତେ ଯାହେଲେ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ଏଇନା ଯିବେ ଭାରି ଆମର ପରିବା ଆସିବ ଆଜି ଶନିବାର ହାଟରୁ ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି ତ ଯାଇସାରିବେଣି ବୋଧ ହୁଏ লিস্ট তো নেই যাইছিলে যাই সারিবেনি চলো ভিডিওটি କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ନାନୀ ବାହାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମା ଡିଜିଟାଲ ୱାଟର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଡ଼ିର ଦେଖନ୍ତୁ ନାନୀ କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି କାରଣ ନା କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଆମ ମା କହିଲେଣି ଏବେ ଝିଅ ନାନୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନେ ମୋର ସେ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ନାନୀ ଡାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମିଳିଯାଇଛି ନାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ এইটা টিকে আমি ভাগ বসেব বলে ভাবিଛୁ কিন্তু পারিবুনি যেতে যা হলে ভাই ଦେଇଛନ୍ତି নানি কি বাস ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେଇଦବ ଏବେ ହାଟକୁ ବାହାରି ଗଲେ ଯିବେ ଏଇନା ଦେଖନ୍ତୁ এইଠି ଆମର ବାସନ ସବୁ ବାହାରେ ମଜା ହେଇକି ଆସିଛି ଗୁରେ ବେସିନେ ମଜା ଅଛି ଏଠି ରଖୁ ଗାଡ଼ି ଦଉଛୁ ରୁମକୁ ପୁଣି ନେଇକି ରଖୁଛୁ କାରଣ ବାହାର ପାଣି ଲାଗିଥାଏ ନା ରୁମକୁ ପଶେନି এটা আমার ফ্রিজ ছোট ফ্রিজ এটা আমার বড় ফ্রিজ আমার সামনে গ্যাস এটা আমি গাধেইনি না গাধেই সারলা পরে ভিডিওটি দেবি এটি আমার ডাইনিং এটা পোছাপোছি চালছি সেটাই আমি পড়িছি এটা আমার আউট রোষেই ঘর এইটি আমার বেসিন লাগিছি এটি ବି ଗୋଟେ ବାସନ ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବାସନ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପକାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ମା ଆମ ନାନୀକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଚାଉଳ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାନ ଏବେ ଗୋଟେ ବାସନ ବାତିର ଥିଲା ସେଟାକୁ ମାଜିଛି ସବୁ ବାସନ ଆମେ ରାତିରେ ମାଜି ଦେଇକି ଥୋଇକି ଶୋଉଛୁ କାରଣ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ନା ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଆମର ଚାଉଳ ଖାଲି ସେ ଡିଚିରେ ଅଛି ଚାଉଳ ହଣ୍ଡାରେ ଅଛି ଚାଉଳ ଏଇଟା ଚାଉଳ ଆମର ବହୁତ ଚାଉଳ ଅଛି ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏବେ ବାହାରିଗଲେ ହାଟକୁ ନାନୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି କାରେ କିନା ପଇସା ପତ୍ର ଦେବେ କି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପଛେ ପଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ ଦେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଦେବେ ପଇସା ଧରିକି ଆସିବେ ନାନୀ ପଇସା ନ ଆଇଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଆମ ଝିଅର ଆଇନାହାନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ ଦଉଛି କ'ଣ ଦେବି ହଉ ତୁ ଖାଇଦେ ମୁଁ ଦେବି ମୋବାଇଲ କହିଦେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ କରିଦେଲୁ ଏପଟକୁ ଅନେଇକି ମୋବାଇଲକୁ ଅନେଇକି କହିଦିଅ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ମୋତେ ଶୁଣି ସାରେ ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ